Okay, so previously we have discussed the principal components, and I hope that you still remember that what we have discussed in the previous class. And okay, so now we proceed with the another discussion, which is about the standardized variables. Sekejap saya ambil buku dah. Standardized variables. Okay, principal component. So we move to the next discussion on the standardized variable. So standardized variable means we are transforming a new data into the previous data into a new form of data, which is we standardize it. Maksudnya standardize is we mix, um, we we we, we make the measurements, the whole measurements, okay, for the whole variables into a common values maksudnya values yang lebih kurang sama saja. Okay, we standardize it. Okay, so itu maksud standardize, we make it in common. Okay, measurement itu dalam bentuk common, maksudnya sama, standardize. So ada, which is we hope that when we are standardize it, we can compare between the variables lah. Okay, standardized variable, mana standardized variable ni? So in standardized variable, ni sampel Okay, obtain from standardized variable. So as I mentioned in the previous class, the purpose of why we have to standardize variables, because we have to make it maksudnya difference itu tak boleh lah terlalu besar kan. Okay, okay, kalau data terlalu tinggi dia punya variation. Okay, so we need to do standardize it. Okay, variation it. Okay, so apa yang seperti masa dimaksud ke sini? Okay, variables should probably be standardized if they are measured on a scale with widely differing strengths, or if the units of measurement are not commensurate. For example, so range dia terlalu besar lah. Okay, so we don't
want that kind of data lah, okay, in the form of original data. So we have to standardize it, okay, to make it more, maksudnya understandable, okay, or maybe commensurate, okay, commensurate, maksudnya boleh diinterpret lah, okay, so this can be interpret, interpret. Sekejap okay. Okay, so in which it can be proportionate lah, okay. Maksudnya standardized itu adalah we can make it in the form of commensurate, okay, maksudnya proportions, okay. You can make a proportion lah. Maksudnya kita boleh buat perbandingan lah macam saya sebut tadi, okay. Kata data tu lah, okay. Okay, so, itu tujuan standardized variable. Okay, so how to conduct the principal components for standardized variables is the way is the similar, the way is the same as in the original data. Okay, cuma yang bezanya adalah kita standardize the data tu. Kita bagi dia data tu standardize. Okay, faham tak standardize ni? Maksudnya apa yang buat ni? Maksudnya kalau before this we are using X, right? So kita transform X itu kepada Z. Data kita tu, for example, we have data X1, okay, X2, okay, ada X1, ada X2, ada X3. Okay, so kita ada data sini, okay, okay, so ini adalah observation kita. Okay, data semualah kat sini, 1, 2, 3 and so on, okay, whatever data lah, okay, 1, 4 and so on, dan ada juga sini. So when it comes to standardize, kita transform kepada Z lah, okay, jadi Z, Z1, Z2, Z3. Okay, so we transform menggunakan Z. So yang ni X ni kita, X1 ni kita tolak dengan mu dia, kita boleh dapat X kan, dapat X bar dia kan. Bagi dengan variance dia dapatlah Z. So you akan dapat Z values kat sini, semua ni Z values, new data, okay, dalam bentuk standardized, okay. So that's how standardized works, okay. After that, the same way we are conducting in order to get the principal components, okay, sama. So we are using the eigenvector. How to get eigenvector is taking the variance covariance of Z ini. Kita sebelumnya Z, Z1, Z2 kan. So dia jadi Z1, Z2. Okay. Okay. We have the Z1. Sekarang we are not using the we are no longer using the X. Okay. Kita gunakan Z dah. Z1, Z2 yang dah standardized. Okay. Jadi kita dapatkan the variance covariance of Z1 ini, of Z ni. Okay. So kita akan dapat apa dia?
3 by 3, right? Sebab kita ada 3Z. Okay? Z1, Z2, okay? Z3. Okay? Z2. So ini adalah 3 by 3 matrix. So from the variance covariance of Z ini, kita akan dapatkan, we'll calculate the eigenvector. Macam hari itulah. Okay? So eigenvector, eigenvalues dia. So this is the formula. Okay, sama juga. Kalau sebelum ni X, okay, eigenvector transpose X kan. So bezanya itu saja. Okay. Yang ni adalah yang ni sama dengan Z lah yang kita standardize tadi. Okay. Sama saja. Okay. Jadi lepas itu sum of variance of Y, kita dapatkan Y dia kan. So the sum up of variance of Y sama dengan the sum up of variance of Z. Sama dengan equals to P. Ni bezanya lah. Okay. Actually bila you maksudnya bila you sebenarnya bila you dapatkan variance covariance of Z, variance covariance of Z itu, okay, variance covariance of Z itu sebenarnya adalah bila you calculate, okay, bila you calculate the variance covariance of Z, okay, dia adalah sama dengan correlation. Correlation. Sama dengan correlation. Tadi kalau correlations of Z1, X1, X2, X3. Sama dengan correlation. Kalau you calculate correlation kan. Contohnya, okay, kita akan dapat correlations. Okay. Z itu sebenarnya, okay, bila you calculate the variance covariance of Z, you akan dapat correlation sebenarnya. Okay. You faham Correlation of X. Correlation matrix lah. Okay. Contohnya saya tunjuk ni. Okay. Jadi saya ambil data ni. Ish. So X1. Contohnya ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Contohnya. Saya masukkan dalam ni, saya kira correlation dia. Okey, Ustaz. Saya kira correlation dia. Ataupun
ambil dah tulis 3 variables nak. Kita ambil 3 variables. 3 variables. Three variables. D contoh D. Wait dot. Okay. So saya ada pula. Boleh kot. Bar of D. So ada NA tu sebab Atas sekali tu saya ada NA. hmm? Atas sekali tu. Okay. So let's say D1. Okay, bar of D1. So sebenarnya ataupun core D1. So ini correlations. So ini sebenarnya adalah variance covariance untuk Z. Oh. So ini adalah variance covariance untuk Z. Actually bila sebab formula tu memang jadi macam tu lah. Okay, dia akan lari. Okay. So that's why bila you total up the variance yang ni, variance of Z ni, kan variance adalah on the diagonal kan. So kalau kita kata ini adalah variance of Z, so bila kita total up, it is sebenarnya sama dengan number of variable. 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. So we have 3 variables. Kalau ada 5, jadi akan 5. P itu jadi 5 lah. So this is P. Okay. Jadi itu So variance of Y yang kita dapat daripada yang ni, bila kita total up sama dengan P. Kalau 3, 3 lah. 3 variables. Ini pun kalau total up variance of Z ini. Okay, tadilah variance of Z tadi kan. Bukti dia. Dia akan jadi 1. So kita nak kata, kita nak buktikan variance of Y ni sebenarnya bila kita total up jadi 3. Okay, untuk masalah ni for this kind of data. So sebenarnya variance of Y adalah untuk Y1 adalah eigenvalues kan, eigenvalues 1. Variance of Y2 eigenvalues 2. Variance of Y3 adalah eigenvalues 3. So kita tengok. So kita kena kira eigen untuk core ni lah, core of correlation lah. So ni covariance kan. So kita dapat eigenvector is, nak kira the eigenvector is from, saya ulang balik it is from the variance covariance of the data. Okay. So kalau yang Z ini variance covariance dia adalah core ni lah, correlation correlation of X. Jadi kalau you total up eigenvalues ini sebenarnya, ini you total up kan, jadi 3 sebenarnya. Okay. Ini jadi 3. Ini eigenvalues kan. So bila total up jadi 3. Okay. Ini bila you standardize lah. Okay. Jadi sama. Okay. Boleh. Dapat get the ideas So total of Y yang mana ini adalah eigenvalues 1, eigenvalues 2, eigenvalues 3.
if you have 3 variables. Kalau ini, jangan tarik. Bisa? Mhm. Jangan. Gigi. Tidak. Okay. Jadi correlation pula untuk between Y and Z. Sekarang kita punya principal component is no longer using X lah kan. So kita punya principal component is Y1 equals to eigenvector Z1 kan. Plus eigenvector Z2. Okay. Okay, betul kan? Itu. Okay. Kalau ada 3 sampai 3 lah. Eigenvector 3 Z. Musa. Okay. So, bukan lagi X. Kita menggunakan Z lah. Okay, so kita punya correlation between Y1 and Z1. Bila, okay. YI to ZI. Okay. To ZK. K lah. Ini K. I dengan K. Okay. So, kita calculate menggunakan ini. Kalau sebelum ni kita bahagi dengan variance kan? Okay. Square variance. So, kalau untuk yang standardized ini, you just eigenvector dengan eigenvalue saja. Okay. Itu bezanya lah. Tahu kenapa dia jadi macam tu saja? Tahu tak kenapa ni jadi ni? Sebab Buat variance je. variance sama dengan 1. 1. Okey. Sekejap. Okey. Sekejap saya nak tengok ke atas. Kan? Ya. Row tu apa maksud dia? Apa dia? Yang row tu, P tu, P. Itu correlation lah. Row tu is correlation di antara satu variable dengan variable. Kat sini yang kotak tu yang sebelah dia kan, row Y dengan Z, itu ada correlation di antara Y dengan Z. Nak sama macam minggu lepas ke? Lepas tu highlight P je. Mana tahu variance dia satu Ada covariance dia. Tengok slide atas dia. Covariance Kan ada dia covariance Z. satu-satu. Tu. Sebab aku tak tahu macam mana nak buat Z matrix je. Yang standardized matrix dia tu kan. Nak kena calculate satu-satu ke? Sebab Z tu kan, kalau tengok V negatif. Ada Apa dia? ada formula ke kat atas tu? Ya, dia macam nak guna mana satu tu. Yang pakai Z. V tu apa dia? Tak tahu V tu. Nak tanya. V ni? V. V tu diagonal matrix kalau tak silap diagonal matrix of variance. Diagonal matrix. Yang ni. Tengok nota yang sebelum ni. Yang gini. Allah. Maksudnya variance kat tengah-tengah kan tu. Yang lain tu. Yang ni. Lepas tu yang lain tu kosong lah. Okay. So, kalau nak cari Z, kena guna formula yang tu. Kena guna formula V ni ke tu? Bila you darabkan itu sebenarnya jadi macam tadi lah X minus mu. Tapi dalam bentuk matrix. Bila you darabkan jadi macam ni sebenarnya. Ini. Jadi yang ni. So ini dalam bentuk matrix. Bila you darab sebenarnya jadi macam ni. Okay. Kita standardizekan the X itu. Okay, nampak dah. Okay. Apa lah tu? Okay.
Jadi itu sebenarnya daripada yang asal ni, formula-formula tu daripada atas. Jadi kan yang the previous discussion kita ni. Okay. Tapi bila dah kita standardize itu, values itu berubah. Dan jadi macam ni lah. Okay. Correlations. And then proportion pun jadi divide by P. Kenapa divide by P? Benda sama je. Divide by P. Ini tambah eigenvalues 1, eigenvalues 1 sama dengan P lah kan. Okay. Jadi kali kita. Okay. Tak. Hasil tambah lambda tu. Kalau ni kan, you tambah semua ni sama dengan 3. Ya, betul tu 3. So that's why dia letak P saja. Actually sama dengan sebelum ni, eigenvalues 1 plus eigenvalues 2, eigenvalues 3. Okay. Dia letak up jadi sama dengan 3. Sama dengan bilang variable lah. So ni eigenvalues untuk spesifik lah. Okay, setiap principal component. Okay. So this is the example. Okay, boleh tengok eigenvalues, eigenvector. This is for principal component 1. This is for principal component 2. Okay. So ini eigenvalues dia, this is eigenvalues dia. Okay. Then another example 8.2. Okay. So yang ni you have previously yang ni yang asal yang based on X kan. Okay, yang ni yang kita transform dah kepada Z. Okay. Jadi kalau tengok sini, the first principal component is 0.7. Proportion dia lah. Kalau yang ni principal apa? The first principal component 0.99. Ambil aja lah. Okay. And then correlation. Sini correlation. Okay. Ya benar 4 perbezaan lah. But better menggunakan ni lah. Yang standardized. Okay. Selalu digunakan correlation. Okay, menggunakan correlations. Okay. Okay, untuk sampel principal component ni benda sama je dengan sebelumnya. Cumanya sampel. Yang sebelum ni populations. Okay. Benda yang sama. Okay. Cuma yang sebelum ni populations. Now notation dia bentuk S. S is kalau sebelum ni sigma kan. Okay. This is variance covariance kita. Bila masuk dalam kita collect the data based on sample. So notation ataupun dia punya ni dia punya tu simbol dia tu S lah. Bukan jadi apa sigma. Okay, jadi S. Okay. Covariance. Okay. Matrix for sample adalah S. Okay, benda sama saja. Maximize semua tu. Yang lain pun sama. Okay. Boleh? Ada soalan? Dah habis dah principal component. Okay. So this is to give an example of principal component. We have 5 variables. Okay. So this is the S. Variance covariance. Sample variance covariance matrix. Okay. Sample covariance matrix. Okay. So ni X bar dia. And then this is principal component. This is yang original ke? Total population. Yang ini population ke? Summarization version for by PC. Ini correlation, sorry. Ni memang correlation coefficients. In the parenthesis. Ini parenthesis dalam bracket ni lah yang correlations. Yang ni maklumat correlation. This is correlation. This is correlation. Kalau tengok sini correlation apa dia menggunakan standardized or not. Tengok kat variance dia ni. Okay. Ini apa ni? Based on population ke? Based on original data ke ataupun standardized? Standardized kot. Kalau total up variance, ini kan principal component kan? Ini principal component 1, 2, 3, 4, 5. So this is variance. Variance ni, ini eigenvalues. Dia tu eigenvalues. Untuk principal. Biasa punya kot tak? Kalau you total up.
Apa dia? Apa sir? Kalau total up the principal component yang dikira based on the total up the eigenvalues for the based on the standardized, dia punya total up dia tu jadi P kan? Yang ni dah jadi P tak? Tak. Jadi based on Yes, original or standardized? Original. Original. So this is original, based on original. Dalam kotak ni macam mana nak cari variance untuk ni? Variance untuk apa? Oh, Ustaz. Ini evidence untuk principal component lah. Ini eigenvalues kan? Aha. Ini variance eigenvalues. Ini eigenvalues. Ini dibagi dah ni. Dia letak dah. So ini adalah principal component. Variance untuk setiap principal component. Okay? Okay? Faham? Ini variance untuk setiap. Kita ada variance untuk variable, ada variance untuk principal component, right? Untuk yang variance untuk setiap principal, untuk setiap variable itu, yang variance covariance matrix tu lah. Kalau yang setiap principal component, yang ni lah eigenvalues lah. Okay? Principal component variance dia adalah first principal component, the variance is 0.107. Okay? Untuk principal component, variance dia adalah 39.67 and so on. Boleh? So, macam mana nak tahu dia standardized ataupun yang biasa punya ke? Yang tadi lah maksudnya. Cuba explain. Kalau tambah semua untuk variance yang principal components tu kan, kalau standardized sepatutnya akan dapat number of variable. Tapi kan number of variable kita kan 5 je. So tengok yang first variance tu pun dah dapat 100. So istilah lebih kan. So dia biasa je. Kalau tambah semua variance tu dapat 5, tu dah standardized. Kan sir? Okay. Betul. Okay. Jadi ini yang cumulative. Yang lambda 1 divide by the total of lambda. Total lambda. Okay. Yang ni lambda 1 plus lambda 2 divide by the total lambda. Okay. Boleh. Ini lambda 1, lambda 2, lambda 3 divide by total lambda. Okay. Ini lambda 1, lambda 2, lambda 3 plus lambda 4 divide by total lambda. Ni jadi 100% lah. Memang 100% sebab benda sama. Okay. Okay. Divide by the same values kan. Okay. So that's why jadi 100. Okay. So itu cumulative percentage. Jadi di sinilah sebenarnya kita nak tentukan. Okay. The principal components. What is the most a few numbers of principal components from many variables to a few numbers of principal component. So macam mana kita nak katakan nak pilih number of principal component adalah based on the increasing of the cumulative percentage of total variance itu. Okay? From one to another. Okay? Increasing percentage dia lah. Okay? Kalau pergi sini ke sini, berapa banyak dia naik compare dengan yang ni. Okay. Yang mana lebih banyak? Yang ni ke sini ataupun yang ni ke sini? Satu kedua. Satu kedua. So ni lah maksudnya kedua. Sini ke sini dah tak naik dah dengan signifikan kan? Tak naik signifikan. There's no significant increase dah naik atas sini. Kalau sini banyak kan? So that's why kita kena, kalau ada lagi kenaikan yang signifikan kat sini, misalnya sini ke sini naik lebih 20 contohnya, 20%. So still maksudnya the third principal component maksudnya kita kena ambil kira lah. Okay. This three. Dia dua je lah sir. Satu dengan dua je lah. For this kind of example, so you just use the two principal component only. Okay. Two principal component. Okay. Boleh? Boleh faham
Itu salah satu. Ada another one example, another method of how to determine the number of principal component to be whole ataupun to be analyzed is by using script plot. Script plot. Script plot. Ada ke script plot sini? Ada script plot. Okay. So script plot kita tengok how to determine by using script plot. Determine of number of principal component to be whole is looking for the elbow shape. Okay, elbow shape. Kat mana elbow tu berlaku? Okay. Sesiku berlaku. Sesiku berlaku kat mana? Sesiku yang jelas lah. Nombor 3 ke nombor 4? Bukan. You beritahu saja plot kat mana tu. Tu. Kat mana? Ada elbow tu. Plot 3. Nombor 3. So maksudnya kalau nombor 3 you refer to dot yang plot yang ke atas. Berapa plot ke atas? Ada berapa plot? Ada 2. So there are 2 principal component to be analyzed ataupun to be whole. Okay? So yang titik tengah, I mean yang elbow shape, yang kat elbow nombor 3 tu tak termasuk lah. Kita Tak termasuk. Sebelah atas. Tak termasuk sebelah atas lah. Boleh? Okay? So itu ini contoh paint turtle. Turtle yang di apa? Paint ni apa ni? Sakit Paint. Bukan. Okay, so we have let's say we have 3 variables. 3 variables is length, width and weight. Width. 24 mil paint turtles sample mean vector. So we have mean vector, sample vector there, and then the sample, and then this is the principal component 1, 2, 3. So kat sini yang mana ada berapa principal component? Kira rasa berapa? 1. Kalau tengok pada script plot berapa? 1 saya. 1. 1. Jadi 1 je lah kita analyze. Jadi dari 3 jadi 1. Okay. So apa maksud dia? Okay. You boleh tengok interpretation itu macam-macam cara lah. Okay. Sama ada by mathematical notations, mathematical coefficient dia tu, okay, ataupun maybe in the form of equation yang kita dapat. For example, this is the first principal component. Bila kita transform, kita simplify kan dia, jadi sebenarnya adalah yang di dalam in the parenthesis itu sebenarnya yang kita buat ni adalah length times width times height kan. Okay. Bila maksudnya kalau length times width times height, apa maksudnya itu? Itu adalah apa dia? Principal component ni menunjukkan bahawa itu adalah ukuran berkaitan dengan apa dia? Volume. It is volume kan? Kan? Mana ni? Tinggi apa? Tinggi darab lebar darab panjang kan? Okay. So itu adalah volume. Volume of a box with adjusted dimension. Okay. So Y1 itu adalah refer to volume. Okay. Itu menggambarkan volume. Okay. The first principle yang ni, yang kita calculate ni sebenarnya volumes. Volume of box with adjusted dimensions. Okay. Itu yang maksudnya interpretations. Kita reduce and then we interpret. Okay. Boleh? Dia punya tu memang macam tu je ke sir? I mean tetap ke benda tu, lon bagai-bagai tu? Ini dia memang dia loan kan ni. Data dia memang dia loan kan. Variable dia di loan kan.
based on data kita lah. Based on data kita lah. Okay. Okay. Ini yang standardized lah. Okay, sama saja. Okay. Sama saja. Standardized ni adalah correlations. It is about correlation lah. Okay. Standardized variable itu sebenarnya adalah kita variance covariance kita itu adalah R kan. So yang ni saya dah tunjuk tadi. Sebenarnya S yang kita calculate from the sample, okay, sama dengan R. Yang tadi itu yang original data kan. Yang ni dibagi contoh-contoh ni adalah ini sample for original data. Ini sample for standardized. Okay. Standardized. Okay. Boleh benda sama je pun. Okay. Cuma dia bentuk sampel. Okay. Tapi yang ni kita standardize kan. Sama je. Okay. Sebab tu dia tak bagi yang ni original data. Okay. Tadi dia tak bagi lagi yang standardize kan. So this is standardized. Okay. Bila you darab semua tu, dapatkan variance covariance dia. So itu adalah correlations. Okay. Bila darab ni kan. So actually yang tadi ni D atau itu adalah yang tadi V itu adalah tadi itu kan V. Dia ada diagonal matrix of variance. Okay. Of variance Okay. So bila you calculate variance dia yang ni lah. Okay. Sorry, ni variance untuk sampel lah. So this is okay. Variance of sample. And then kalau you dapatkan mean of Z itu sebenarnya dia akan dapat 0 lah. Okay. So dia akan negatif, positif. Dia punya Z ini akan ada yang positif, ada negatif bila standardize kan. Okay. And then bila you dapatkan Z ni 1 over n minus 1. Okay. Okay. Dapatkan Z dia. Dapatkan sample variance dia. Okay. For standardized variable. Yang inilah jadi. Okay. Okay. You boleh provekan lah. You calculate the Z. Okay. From this variable. From this data. You boleh calculate. You dapatkan Z dia. Okay. Saya tak tunjuk lah sebab makan masa nanti lah. Makan masa maksudnya. Malas nak buat ni buat program lagi semua. Nak kena tolak lah bagi dengan variance lah. Okay. So perlukan ni. Okay. So just ini sebenarnya adalah correlation ataupun variance covariance of standardized variable. Okay. Yang saya mention tadi lah. So ini adalah variance untuk standardized data lah. Okay. Semuanya ini sampel sajalah. Saya dah explain tadi. Okay. Benda sama je. Okay. So dia akan jadi ini correlation semua tu. Okay. So prinsipal komponen pun sama. Okay. Jadi daripada row jadi R. Kenapa? So ini adalah untuk sampel sebenarnya. This is sample. Okay. Sama je. Okay. Sebab ini adalah yang standardized. Okay. Benda sama je. Okay. Yang tadi based on populations. Yang sekarang ni based on sample. Tapi mostly kita dealing with sample lah. Okay. Amat jarang-jarang sekali kita gunakan population lah. Okay. Yang sample. Okay. Jadi ini ada another example of stock data. Okay. X ada JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil. Okay. Dan bila dapatkan ini dia punya R correlation dia, ini variance covariance untuk
untuk yang standardized. Okay. Tak apalah, direct R terus. Ataupun sama juga dengan variance covariance of standardized data. Faham ya? So dia tak pakai dah variance yang original, yang variance tu. Okay. Sebab apa? Dia Sebab pakai standardized. sebab dia standardized dah. So bila you dapatkan covariance, variance covariance dia akan jadi R. Okay. Jadi dia akan jadi correlations. Okay. Jadi this is the first and second principal component. Kalau tengok sini increasing, kalau total up ini sama dengan 5 lah. Okay. Okay, eigenvalues ni total up jadi 5. Okay. So dia just first two principal component yang ni dia ambil. Okay, first ni principal component. From where? From this. Okay. Given eigenvector lah. Okay. Okay. So y1 apa dia maksud dia? Okay. So from the equation itself, dia menunjukkan weight. It is weighted sum of the 5 stock. Sum of the 5 stock lah. Okay. And then untuk y2, untuk prinsipal komponen kedua ni, kalau you tengok Z1, Z2, Z3 ni apa dia? Ini ada negatif, ada positif kan? Ini berbeza magnitude. Antara yang ni Z4 dan Z5 dia positif. Z1, 2, 3 all are negative. Jadi kalau you tengok apa ini ya. So ini JP Morgan, Citibank, Wells Fargo. Okay, ini sebenarnya adalah bank. This is apa dia ni? This is Petrol station. apa ni? Yang berkaitan dengan apa ni? Oil kan? Oil business kan? Okay. Jadi ada positif negatif dia. So dia ini positif negatif. Untuk bank negatif. Stock bank negatif. Untuk oil stock, okay, all are positive. So apa maksudnya? Contrast banking stock and the oil stocks. Contrast. Okay. Dua-dua tu berbeza lah. Okay. Stock dia. Jadi dari sini sebenarnya kita boleh dah ni lah. Okay. Sometimes daripada equation yang kita dapat itu kita boleh interpret, okay, what kind of data yang kita ada sebenarnya. Okay. Kita detect something yang kalau ini simple je lah, tak perlu nak kena ni kan. Sometimes memang kita nampak dah benda ni, ini group bank ini, tapi kalau benda yang kita tak nampak kan, besar kan, 5 variables okey lagi, kita boleh pakai mata kasar kita ataupun kita punya informations ataupun rough information kan kita ada, kita boleh dah buat conclusion on our data. But how about with many variables involving of hundreds variables, 50 maybe at least 50 pun kita dah tak boleh nak ni dah. Okay. Ataupun mungkin 10 variables kita mungkin ada agak pening dah nak analyze dia, nak interpret. Okay. Variables kita yang kita ada tu. Jadi based on principal component, dari situ kita boleh, maksudnya kita boleh grupkan, kita boleh interpret, okay, the variables. Okay. Ini antara ni lah. Actually principal component it can be also used for another, for the others analysis lah. For example the factor analysis, apa lagi, untuk regression pun boleh digunakan. Okay. Okay. For yalah factor analysis, for survey pun boleh digunakan. Macam-macam lah. Okay. It's not just for benda yang kita nampak, yang kita rasa, yang kita dah belajar. But actually the principal component itu dia boleh, it has a wide application lah. Analysis. Okay. Okay. Ada soalan? Okay, sometimes pun kita boleh kena check jugalah. Check normality and suspect observations. Okay. Menggunakan principal component.
Okay, by using principal component kita boleh juga check the abnormality of the data lah. Okay, construct scatter diagram for pairs of the first few principal component. So in order to check abnormality, we can use principal components. Make QQ plot from sample values generated by each principal component. So kita boleh gunakan principal component, the data ataupun data yang kita generate from the principal component, and make QQ plots. Okay, dan tengok pada normality dan tengok pada abnormality ataupun data yang extreme or not. Okay, and then construct its scatter diagram and QQ plot for the last few principal component. Okay, principal component yang lain, tengok macam mana dia punya. Contohnya you have total data just now. Okay, y1, y2, y3. Okay, we have this principal component, and then this is the so ini adalah quantile ataupun QQ plot based on variables, based on the principal component. So daripada principal component kita boleh tengok normality dia, and then another one is we can see the extreme values. Okay, and then kita buat scatter plots. Okay, scatter diagrams. Okay, scatter diagram yang relates between y1 and y2. Okay, so kita boleh tengok yang ni, yang dibulatkan ni adalah, yang jauh itu adalah extreme value. Okay, okay, boleh. So sampai situ sajalah principal component. Ada soalan? Okay, ada soalan ke? Question principal component ni agak jarang lah dia bertanya. Banyak digabungkan dengan factor analysis, AQPS. Ini principal component. Soalan-soalan dia senang-senang je. Untuk exam lah, tak tahulah yang sekarang ni. Kalau yang ni December 2019, sem lepas Okay, principal component is carried out based on covariance matrix. The following, jadi ini adalah eigenvalues 1001. Ini adalah based on original data, but not based on the dice lah. Okay, then this is the principal component 1 and 2. Okay, so soalan dia, calculate the proportions of total variance explained by the first principal component, principal component. So macam mana? Macam mana dapatkan jawapan dia? Calculate the proportions of total variance, first principal component. Macam mana? Lepas tu maksudnya Y1 lah sir. Y1 kan sir? First principal component. Dia macam mana? Macam mana calculate? Eigenvalues. First principle.
eigenvalues dia kan, pakai eigenvalues. Kira dapat berapa? Belum sir. Tak ingat formula sir. Alamak. Eigenvalues Oh, divide by eigenvalues plus eigenvalues. Dua je kan? Eigenvalues 1 divide by eigenvalues 1 plus eigenvalues 2. Itu je. oh. Oh, dia nak proportion. Allah. Proportion je. Aduh. Ini kan ada variance. Dia macam alamak. Ustaz. Ya. Alamak tak tahu. Sir. Ni yang sampel punya. Sama je. Ni yang population variance. Ni bagi sigma population lah. Population and original data. Based on population and original data. Bukan yang standardized. Aha. Soalan mana tu? Ya. Dia guna formula mana? Sekejap U4B. Okay, nice. So dia nak tahu proportion of total variance explain for of the first component. Maksudnya kita guna lambda dia lah. Nak tahu proportion dia explain. So lambda untuk first component kita ambil lambda first. 1001.16 bahagi total lambda tu. So kalau untuk yang kedua, dia akan tambah lah lambda 1 tambah lambda 2 bahagi dengan total. Which is dapat 1 lah kan? Yep, betul. Berapa ni? Dapat 0.99. Aha. 0.9 9 6 tahu lah percentage dia. Allah Ta'ala lah. Kerana kita boleh rasa kita ni kena bala ke nikmat ke kerana kita hidup. Kalau mati kita lain pula. Boleh. Semuanya Allah Pada Ta'ala sadar. Ya. uji sama. Mana Allah nak uji kita. Kita kalau Okay, identify the problem occurring in the principal component and explain the reason. ada orang buka Islam, baik matilah pada hidup. Ya. Banyak. Mudah tu macam mana tu? Ada? Kalau mudah tu. Identify the problems occurring in the principal components and explain the reasons. Apa dia? Awak rasa apa? Variance dia macam mana? Variance dia. Ha? Mana? Macam mana tu? Variance, covariance dia tengok. Besar sangat ke? Sebab besar ke? Besar sangat kan? Besar sangat ke beza dia? Besar. Ha? Besar kan? Besar daripada 100. 4 hingga 100 gitu kan?
Jadi itu masalahnya. Apa nama dia tu? Itulah masalah. Taklah. Kita Nama just anggap problem dia variance apa? dia just Variance apa dia? Variance apa dia? Highly varied lah. kita just The high variance variance lah. high variance. Maksudnya the difference between the variable itu Nampak besar. okay. Okay, ada maksudnya ada masalah situ lah. Maksudnya minta maaf kalau gini kan variance kalau 100 ni tinggi sangat lah kan. Tengok dia punya variance 1000 ni. Okay. Jadi variance terlalu apa nama ni? Kalau 100 variance maksudnya data tu highly varied lah. Okay, data tu highly varied. The fluctuation dia tu terlalu ni antara minimum and maximum terlalu range dia terlalu besar lah. Jadi data tu itulah masalahnya. Range terlalu tinggi. Okay, data is highly varied lah for X2. Okay. So apa kita buat? Kalau masalah macam ni? Buang? Tak tahu. Standardize. Standardize. Ya, standardize. Dia bagi tanya ketiga tu standardize lah. Macam tu lah. We can standardize. Use standardizations of the variables lah. Betul. Yang lain tu biasanya kalau principal component dia suruh calculate eigenvector itu je. Lepas tu suruh buat principal component. Okay. Macam mana? Kalau dia dah calculate eigenvector, bukan dia dah kita kan dapat dah ke? Selalu dia bagi macam ni saja. Dia balik variance covariance saja. Macam mana maksudnya? Suruh buat principal component. Jadi kena kira eigenvector ni. Eigenvector from here. Okay. Kalau misalnya dibagi yang ni saja. Jadi dia kata construct principal component analysis from the information given. Jadi gunakan eigenvector lah daripada variance covariance ni. Secara manually dia. Itu kan belajar dah awal hari tu. Okay, ingat dah. Ingat. Okay. Okay, dia balik. Okay. Okay. Boleh so situ je lah sir. Sama ada dia tanya teori ni ataupun dia tanya yang tadi tu. Kira eigenvector. Principal component. Okay. Boleh? Yang lain? Nak tanya sir. Tanya. Dalam slide je, dalam slide ke-14 yang example 8.2 ni atas lagi yang ni kan slide nombor 20 ni. Saya tengok 14 20 atas lagi. Bawah dia sikit. Okay. Yang kata eigenvector pair for P ni. Mana dia dapat yang ni? Yang satu tambah row. Untuk apa dia buat ni? Dia dapat dari sini lah. Eigenvalues macam mana kira eigenvalues? Last sekali dapat yang ni juga 1 plus row gitu lah. Okay. Macam mana kira eigenvalue from here? Ni lagi macam mana eigenvalues? Ni A tolak lambda I. Determinant kan? Ni darab ni. Ni darab ni. Lepas tu apa dia? Tolak lambda. Determinant dia kan? Determinant.
So yang ni sebenarnya jalan jadi ni lah 1.4. Oh. Oh. Ni sebenarnya dia punya tu apa? Dia buat tak habis tu macam pelik. Actually dia singkatan dia singkat. Okay. Okay. Jalan pintas nak dapatkan eigenvalues bila ada macam ni. Kita menggunakan apa? Principal component atau standardized lah. Okay. Jadi sama je you darab gitu. Okay. Sama benda yang sama dapat. So just ambil row ni 1 tambah 0.4. 0.4 dapatlah. Okay. Boleh? Cuba kira. Tak rasa. Peruntuhan untuk umur kau macam kena apa dia ni tipe kayu berapa berjatuh atas rumah dia contohlah. Dan mereka yang mati berperang fisabilillah. Ini ada beza semua ni tak sebab dipanggil syahid ada harakah lain. Syahid Tak boleh ni. akhirat sebagai pelajar. Tapi apa kita nak Kuat ya. Orang berceramah. Dapat tak? Jasa. ada sedikitlah porsi yang saya jaga selingan sajalah. Seorang dengan tajuk saya rasa sesuai. Kita tengoklah apa yang dia kata. Syukran Corona. Okay. Alamak. Mana kan? Satu. Oh, dapat tu. Oh, itu dia terapuk pun. Okay. Jadi itu singkatan je sebenarnya. Katan je. Tahu. Dia tinggal macam tu. Okay. And then ada lagi soalan? Itu sedikit tak berhabis lah. Maaf masa tak cukup. Cuma apa ini saya sebagai maksud kepada buah-buah tadi. Ya, kalau kita calculate sample variance daripada standardized, Hmm. Mana syukron corona ni nasib corona tak apa dah. Tak apa. Jadi kalau kita calculate SZN, dia dah tak ada apa-apa kata tu tutup semua. tidak Apa semua gelap malam apa semua. Memang betul. Nah, kita tengok dalam suasana sudah Macam mana? tak apa sir. Tak. Tu saya yang pening sendiri tu. Tu saya yang saya mengaku sendiri. orang yang nak buat jahat gelap malam apa. Okay. Yang lain? Ada lagi? Any questions? Ada questions?
Okay? Jadi kalau tak ada, maksudnya Okay, saya ada satu lagi soalan. ha, Contoh dalam soalan tu, dia kan bagi tahu kan yang kalau nak guna yang total population ataupun sampel. total population, dia tu beritahu lah. Bagi tahu. Sometimes Ingat. kalau dia tak beritahu pun kita gunakan sampel lah biasanya. Okay? Kita guna sampel. Masalahnya. Okay? Kita guna sampel. Jarang ubat proportion. Okay? Tapi kalau tak sebut dia, you just you by default memang kena sampel lah. Okay? Default dia. Okay? Okay, so kalau tak ada lagi? Nanti attendance isi ya? Belum. Attendance isi mana? Saya dah bagi, dah forward lagi. Tak forward lagi Belum maksudnya tu. Tak forward lagi. Kan yang itunya. Alamak. Atau Nabi sendiri yang master dipanggil mutlah. Mutlah ni maknanya dia tak nak campur dengan orang. Apa ni? Sebenarnya kalau kita nak positifkan masa PMP ni, kita baca apa dia ni berkait dengan uzlah yang disebut oleh Imam Ghazali, kita berhasil persendirian kan kita nak menumpukan kebetulannya PMP kita COVID-19 kita bulan Ramadan. Sekejap saya nak siapkan attendance sekejap. Anugerah Allah kepada kita kenapa kita boleh buka ibadat kita ya? Mana ada kita boleh kita nak azan di rumah kita 5 waktu seperti COVID-19. Nah, mana ada kita nak baca Quran, boleh baca dengan banyak, boleh zikir, boleh sembahyang, boleh yang tak pernah jadi imam, boleh jadi imam, diawet banyak orang. Ini semua rahmat dan juga sebagai positif di sebalik negatif yang Allah Ta'ala uji kepada kita pada COVID-19. Dan bantuan tidak kurang juga kita tengok kepada golongan yang kurang berhasil. Jadi disadu maknanya di sini orang yang ada berkemampuan dapat pahala, orang yang kurang berhasil baik kan dibantu. Maka semua tu kita boleh lihat pada tentang positif. Maknanya ada kenaikan. Macam saya pernah sebut sebelum ni lah, macam banjir 2014 Kelantan. Setengah tu memang dia kata ni disebut ni banjir 2014 ni. Jadi saya tak ada umur, dapat umur. Dah. Ada sebut. Okay, so isi tu saya bagi tu masuk dalam apa namanya spreadsheet ni. Okay, saya bagi link dia tu. Okay, so jangan lupa tick attendance. Tak jangan keluar itu. Ada lagi kah? Tanya. Ada sebuah pusat pengajian di Jalan Kuala Keraya. Lama. Disebut lah. Dulu tak ada bangunan. Sekarang dah dapat 5 bangunan yang besar-besar. Betul. Ini positif sebalik negatif lah. Begitu juga tidak kurang juga. Kita warga bersama. Kita juga turut bangga masuk dalam TV, laptop kita dan sebagainya. Masyarakat. Jadi ini satu kebanggaan kita sebenarnya kerana kita boleh buat kebajikan. Ini satu rahmat. Ini satu positif sebalik negatif. Ya. Dan ada juga Ada lagi? Ada soalan? You ada kira? Kira apa tu? Dah tak? Ada soalan ke? Ada lagi? Nak tanya? Okay sir. Satu lagi tu. Untuk apa nama dia tu?
Untuk principal component ni kan kita ada dua. Satu yang biasa, satu yang standardized. Standardized, kita boleh calculate di antara population dengan sampel, betul sir? Di antara apa? Okay. Sample, population dengan sampel lah. Okay. Data dia kan. Okay, kalau yang principal component tu, kita boleh kira sampel dengan population juga ke ataupun population saja? Yang apa dia? Yang biasa, yang bukan standardized. Dua-dua lah. Yang standardized dengan tak standardized ada dua. Sama ada population dengan sampel. Kalau yang standardized pun boleh juga, dua-dua boleh. Bergantunglah pada ni. Kalau data you population, semua yang ambil, you pakai yang population lah. Okay. So simbol macam contoh kalau dia punya variance pun dah kena sama lah. Okay, kalau ambil population, maksudnya you population tapi you standardized. Jadi correlation itu jadi rho bukan R. Kalau sampel you gunakan R kan. Tu je lah yang berubahnya. Idea behind the calculation how to form the principal component tu sama je. Okay. Okay. Yalah nak tanya. Beres. Okay. Jadi tak ada lah yang lain. Mai je tanya. Tak lain tak ada lah. Tak ada Ada proses. Mai jadi apa? Jadi tukang tanya kan kita orang. Yang mewakili lah. Mewakili semua orang tu. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Okay. Bisa.